আশা করি আমার সম্পূর্ণ পুরীর ভিডিওটা তোমরা এতক্ষণে দেখে নিয়েছো। যদি না দেখে থাকো তাহলে চটপট গিয়ে দেখে নাও। আজকে দেখাবো আমরা প্রথম দিন গিয়ে কোথায় গেলাম, কি করলাম, সেই ডিটেলস নিয়ে এই ভিডিওটা তৈরি হচ্ছে। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো। সো গুড মর্নিং গাইজ, আবার একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আর এবার ডেস্টিনেশন হচ্ছে পুরী। আগেরবার অফিসের মিটিংয়ে এসেছিলাম, এবার ঘুরতে এসেছি টোটালটা। তো ভালো করে দেখাবো, পুরীটা এক্সপ্লোর করবো। চলো দেখা হচ্ছে। তো লাগেজপত্র রুমে ঢুকিয়ে আমরা একটু বীচ দর্শন করে উঠে পড়লাম অটোতে। ডেস্টিনেশন হলো রঘুরাজপুর। রঘুরাজপুর হলো এমন একটা গ্রাম যা উড়িষ্যার মধ্যে ছোট্ট একটা গ্রাম, যেটা খুব বিখ্যাত তার মুখোশ এবং গটিপুয়া নাচের জন্য। পুরী থেকে অটো করে যেতে মোটামুটি ওই 40 থেকে 45 মিনিট টাইম লাগে। আর একটা হচ্ছে 17 কিলোমিটার দূরে। অটো ভাড়া নেবে অলমোস্ট ওই 500 থেকে 550 টাকার মধ্যে। তো আমি এখন আছি উড়িষ্যার পুরী থেকে 17 কিলোমিটার দূরে একটা হেরিটেজ ভিলেজ রয়েছে। আর এই হেরিটেজ ভিলেজ মানে পুরী থেকে বেশ, এটা হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত এই ভিলেজটা। তো সেইটাই আজকে দেখতে এসেছি এখানে। এটা পুরী থেকে 17 কিলোমিটার দূরে, আর এখানে অটো আসে পুরী থেকে। তো তোমরা যদি চাও তাহলে অটো করে চলে আসতে পারো। আমি ভিডিওর ডিটেলসে দিচ্ছি যে কেমন হচ্ছে বা কিভাবে আসবে, জার্নির পুরো জিনিসটাই দেব। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো। এই গ্রাম মূলত পটচিত্র ও হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এছাড়া বিখ্যাত হওয়ার আরও দুটি কারণ হলো পদ্মবিভূষণ কেলুচরণ মহাপাত্র এবং পদ্মশ্রী মাগুনীচরণ দাসের জন্মভূমি হওয়ার কারণে। এছাড়া শিল্পীগুরু জগন্নাথ মহাপাত্রের জন্মভূমি হওয়ার কারণে এই রঘুরাজপুর গ্রাম বিখ্যাত। তো এখানকার শিল্পীদের মুখেই বাকিটা শুনে নেওয়া যাক, তারাই ভালো ডেসক্রাইব করতে পারবে ব্যাপারটা। मेरे गाँव रघुराजपुर दो करेलू के नेता में सबसे पहला मेरा गाँव था गुरुजी करते जगन्नाथ महापात्र, जो हमारा गाँव है सिर की भी नहीं उनके वजह से 1965 का सबसे पहला नास्ताना और इस विगर उनकी पटचित्र पेंटिंग का। और सेकेंड कारण ये गुरु गिरिचरण महापात्र मेरा गाँव था, वो सेकेंड गुरु जी वो पद्म विभूषण भी, जो कि मेरा उड़ीसा का डांस जो पूरी से होता है क्लासिकल डांस इनका गुरु जी। Not only is a गुरु Gurucharan Das मेरा गाँव का एक फोक डांस है, वो भी फोक डांस इसको बताया है मैंने। वो दिन तो का मतलब एक लड़का एक लड़की के रूप थे, वो डांस करता है। और उसके साथ कोई हमारे लड़का इंडी की तरह लड़की के रूप में जैसे किसी का कस्टमाइजेशन जैसे तरह में उसी का वो डांस भी परिधर उसके उतारे जैसे मैलकम। और मेरे गाँव का सबसे फेमस क्राफ्ट है आर्ट के लिए ही मेरे गांव से पूरा इंटरनेशनल वार्ड में पहचान है कि आर्ट के लिए मेरा गांव में टोटल 9 क्राफ्ट के ऊपर पेंटिंग किया जाता है। उसी में तीनों मेजर क्राफ्ट रहता है। सबसे पहला पानी के एनग्राविंग, देन पटचित्र पेंटिंग और टेसर सीटिंग। जितना भी सब पेंटिंग किया जाता है सारे पेंटिंग एक ही तरह है, बट उसका मेटेरियल अलग अलग और उसका बनाने का तरीका अलग अलग होने के कारण से उसका नाम भी अलग अलग होता है। मुझे नहीं लिया कि मेरा 12 जनरेशन किसी वाक्य पंडित इसलिए बना रहे ठीक। और इसी में सिर्फ जनरेशन की वजह से आर्ट का मॉडिफिकेशन किया गया। आपको भी थोड़ा बहुत पता भेद हो फार्म भी कैन जिसको ताल बता चिकन लाया बनना वो आज का नहीं। जब इसे निर्माण सभ्यता निर्देशन हुआ, जब इसे निर्माण सभ्यता में पढ़ाई लिखाई तो शुरुआत हुई गया। हाँ, लिपि का शुरुआत हुआ था कि लिपि जो हिस्ट्री में बनाया जाता है, उसके बाद लिपि के बाद शिलालिपि, शिलालिपि के बाद भोज पत्थर, भोज पत्थर के बाद भी बताओ सिंहासन दिया गया था। पूरा में टाइम में इसे सिंगल पत्ता के ऊपर एक साइड में आर्ट किया जाता था और दूसरी साइड में डिस्क्रिप्शन किया जाता था। और फार्म इट अनस्क्रैचेबल एंड वर्किंग टू फ्रेम वो जैसा आजकल का लोग इंडियन मैथमेटिकल का पेंटिंग को वो डिस्क्रिप्शन उसको पढ़ने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। 99% नहीं।
और उन्हीं में कुछ लोग इवेंट मैथमेटिक्स को एक्सपेक्ट करते हैं और जिस वजह से कि आज तक वो चीज़ जिंदा हो पाते हैं। और किसी में पहले क्या किया जाता है ना, इसी तरह तार के पत्ता को कनेक्शन करके उसको रिजर्वेशन किया जाता, उसके बाद विभिन्न स्टेज में इसी तरह स्टिचिंग किया जाता है। स्टिचिंग के बाद ये हैंड से पेंसिल का डायग्राम करके वो पुराना टाइम का पेन इसको स्टाइलस बताया जाता है। इस स्टाइलस में इसी तरह उसको एनग्राफ करना पड़ता है। एनग्राविंग के बाद इसको विजिबल कराने के लिए एक नेचुरल सोल्यूशन यूज किया जाता है, जिन्हें में बर्निंग की रसोई का सूप और उसी के साथ पूरा पसीर जाता हूँ जो भूसा का के साथ टाइट फ्री करता हूँ, उसको मिला के एक नेचुरल सोल्यूशन बनता है। हम घर पर जिस तरह पोछा लगाया जाता है इसी तरह इसके ऊपर पोछा लगाया जाता है। अच्छा, और 2-3 महीना जाने के बाद उसको जब भी साबुन पानी में साफ किया जाता है वो इसी तरह दिखता है। दैट वन इज अनस्क्रचेबल एंड वेटेबल। इसको और थोड़ा सा डेकोरेटेड बनाने के लिए बाय द ब्लेड से जब कट किया जाता है वो ऐसे 3D इफेक्ट शो करता है, जस्ट लाइक ए स्टोन करके। वो यार छोटा वो मेरे पापा का मास्टर पीस है। भगवान कृष्ण का पद्मरास, राधा कृष्ण का जुगल, मथुरा विजय और भगवान कृष्ण का जो 16 सहस्र गोपियाँ उनके लिए मिलके एक नाव बनी हुई है। मेरे हाथ का बना हुआ पूरा भगवान कृष्ण का कहानी। এই গ্রামের পটচিত্রে মূলত ভগবান জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা এবং কৃষ্ণ এছাড়া সরস্বতী, গণেশ ও আরও বিভিন্ন দেবদেবী বিরাজমান। তালপাতা ওপর তো পটচিত্র রয়েছে, এছাড়া দেখা যায় তসরের ওপরেও এনারা খুব ভালো অসাধারণ শিল্পকর্ম ও নৈপুণ্যতার সাথে চিত্র অঙ্কন করে থাকেন। নারকেল, পাম, কাঁঠালের বনে ঘেরা গ্রামটিতে 120টির মতো ঘর ও 2টি রাস্তা রয়েছে দুপাশে। ঘরগুলির দেয়ালে সুন্দর করে দেবদেবীর ছবি আঁকা রয়েছে, যেগুলো এখানকার শিল্পীরা নিজে হাতেই এঁকে থাকেন। পটচিত্র ছাড়া এখানকার শিল্পীরা ঐতিহ্যবাহী মুখোশ, পাথরের দেবদেবী, কাগজের মণ্ড, ভাস্কর্য, কাঠের পুতুল ও নারকেলের ওপর বিভিন্ন আঁকা এবং বিভিন্ন কেটলি ও ফ্রেম এইসব তৈরি করে থাকেন, যেগুলো এনারা ইন্টারন্যাশনালি এক্সপোর্টও করেন কোনো সময়ে। এই গ্রামটি ঘুরে দেখলে বোঝা যায় যে এখানকার বেশিরভাগ মানুষই এই পটচিত্রের সাথেই জড়িত ওতপ্রোতভাবে। আর গ্রামের সমস্ত বাড়ির দেয়ালেই রয়েছে এইরকম সুন্দর সুন্দর চিত্র ও বিভিন্ন দিকে টাঙানো আছে ভাস্কর্য, যা চাইলে আপনি সংগ্রহ করতে পারেন আপনার বাড়ির জন্য। রঘুরাজপুর ঘুরতে ঘুরতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল, আর অটো ধরে ফিরে এলাম পুরীতে। সন্ধেবেলা বিচে উত্তাল সমুদ্রের সামনে কিছুটা সময় কাটিয়ে দেখতে পেলাম প্রচুর রকমের মাছ। মাছগুলো দেখে যতটা লোভ হচ্ছিল ততটা খেতে কি ভালো আমি খেয়ে দেখিনি কিন্তু। এরপর হোটেলে ফেরার পালা। প্রথম পর্বটা এই অবধিই থাক। পরের ভিডিওতে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে। আমার চ্যানেলটাকে কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান খুব তাড়াতাড়ি পেয়ে যাও। টিল দেন, বাই, সবাই ভালো থেকো।